Hello guys. Magdungag-dungag guys, ni. ikapoy ko kagod guys. Nanagtulog may sari-sari guys. Aftermath ng Bagyong Tino. Ayan si Madam Bergie oh. Hi guys, ito yung barangay namin oh. Malinis na siya. Naglungag mig saging guys. Magluto mi. Para wala yung gutom. Ayan si Madam Belinda oh. Madam Bella. Madaming utang. Si Mariana. Di ba siguro ta friend? Huwag man ko nimo i-add ko. Tulo ka mo account. Huwag man ko nimo i-add. Malay ko. Yan guys, Barangay Malbago. Mukalitra ka ng kuwan, mukalitra og tawa ang mga friend mo, mukalitra di murag magpa-friend og balik. Ito yung barangay namin guys.